नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा जे फेब्रुआरी 2026 रे केमिति रहिबो राशि चक्रर सप्तम राशि तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करबा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम दर करे आस्थांती तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे ଥିବା बेल आइकन को प्रेस करंतु। चल दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना ए तुला राशि रो व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ भाग्य फल। दर्शक बंधु ए तुला राशि जहार अधिपति ग्रह होउछंती शुक्र शुभवार बुधवार शुक्रवार घातवार गुरुवार शुभ संख्या 2 6 8 शुभ रंग धला कला। दर्शक बंधु ए तुला राशि पाई ए मासरे जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मान रही कौन रहिबो अवस्थिति आपण राशि पाई बृहस्पति नवम स्थान रे शनि षष्ठ स्थान रे राहु पंचम स्थान रे और केतु एकादश स्थान रे अधिष्ठान करूछंती। तो एई गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आमे यही विचार करि परिबा जे तुला राशि रे जन्मित व्यक्ति मानक पई एही मास उत्थान पतन रे भरी रहिबार संभावना रही। आपणक चतुर्थ भाव रे मंगल सूर्य बुध और शुक्र मास आरंभ रे रहिबे जहा मासर उत्तरार्ध पर्यंत आपणक पंचम भाव को चली जिवो। राहु पूरा मास पंचम भाव रे बकरी बृहस्पति पूरा मास नवम भाव रे केतु पूरा मास एकादश भाव रे रहिबे जहा फल रे पेट सहित जड़ित समस्या आपन को विरक्त करि पारे। प्रेम संपर्क उत्थान पतन रे सम्मुखीन हबो। सांसारिक जीवन ठीक ठाक रहिबो। वैवाहिक संपर्क किछिटा संतोषजनक मध्य हेबो। व्यय ह्रास पाइबो एवं आय वृद्धि पाइबो। चाकरी जीवी माने किछि नुआ चैलेंज रो सम्मुखीन होई पारंती। समाने कर्म क्षेत्र रे असुविधार सम्मुखीन होई पारंती एवं चाकरी परिवर्तन रो संभावना मध्य रही पारे। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक कथा में प्रथम आलोचना करथिले से ग्रह मानकर व्यक्तिगत फल जदि आम आलोचना करबा तबे बृहस्पति जे कि आपणकर राशि पई नवम स्थान रे रहउचंती ए बृहस्पतिंकर व्यक्तिगत फल कोन रहिबो आपणकर राशि पई ना बृहस्पति होउचंती धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक जस कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादी कारक संसार रे समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होउचंती देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जेहेतु देवगुरु तेणु से सदा सर्वदा चाहती संसार मंगल कामना करवा। तेणु बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभफल प्रदान करिथांती। तो आपणक राशि पाई वर्तमान नवम बृहस्पति ता अर्थ आपणक पाई बृहस्पति संपूर्ण भाव रे शुभफल प्रदायक। नवम भावरु आमे केउ कथा आमे आलोचना करंती ना नवम भाव आमे भाग्यर विषय रे आलोचना करंती। तेणु भाग्य घरे बृहस्पति माने जानि नियंतु आपणकर भाग्य जाज्वल्यमान। यदि आपण ए समय मध्य रे कोनोसी व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे अछंती तेबे व्यवसाय रे आपण आसान रूप लाभ बा आय करिवे एवं अन्य ग्रह मानकर संयुति कारण व्यय मध्य सामान्य वृद्धि पाई पारे किंतु आय निश्चित भाव रे वृद्धि पाइबो। आपण आसान रूप फल लाभ प्राप्त करिवे। जदि आपण शेयर मार्केट रे अर्थ विनियोग करूछंती तबे ए समय मध्य रे आपण आकस्मिक भाव रे धन प्राप्ति मध्य करि परिबे बा आपण आशा ठारू अधिक आपणकर लाभ आपनको मिली पारे। एवं जदि पार्टनरशिप रे व्यवसाय करूछंती तबे आपणकर पार्टनरकर पूर्ण सहायता आपणक ऊपर रहिबो। सेति पय आपण वाणिज्य क्षेत्र रे उत्तरोत्तर उन्नति करिवे। जो मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छा से समय मध्य आध्यात्मिक क्षेत्र में मन बड़ी पारे बा आग्रह प्रकाश करि पारंती अधिक रु अधिक ए आध्यात्मिक क्षेत्र में जोड़ी होगी रहिबा एवं विद्यार्थी माने जो माने पाठपढ़ा क्षेत्र में अच्छा विशेषकर जो माने उच्च शिक्षा क्षेत्र में अच्छा से समय अत्यंत अनुकूल रहिबो। पाठपढ़ा आग्रह बढ़िबो एवं जेकोसी विषय
ପଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ସାଫଲ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ। ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଶନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଯଦି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ କରି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରହି ଉଚିତ ଦିଗରେ ରହି ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଯାହାକି ଅଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ଏବଂ କେତୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରାଶି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କଳା ଖସା ବୋଲି କହୁଛେ ସେଇ କଳା ଖସାକୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ କମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଧିକ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିପାରିବେ ବା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।